हेलो जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाल। तो समय ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 9:30। ତ ଏବେ ଆମେ ଉଠିଲୁ ଡେରି ହେଲା। ତ ଛୁଆ ଚାଲନ୍ତୁ ମାମା ଉଠିକି ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କରୁଛି ଆଉ ବାପର ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେବ ଆଉ ବିମ୍ସ ଆଳୁ ଭଜା ହେବ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଉପମା ପାଇଁ କଟା ହେଇଛି ଆଉ ଏପଟେ ଭାତ ବସିଛି। ସେଇଟା କ'ଣ? ସେଇଟା ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ ପାଇଁକା ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଏ ଏତେ ସବୁ କାମ କରିସାରିଲେଣି। ତ ତରକାରୀଟା ବସେଇବ କେତେବେଳେ? ଏବେ କରିବି ଆଉ ଉପମାଟା ହେଇଗଲେ ଆଉ। ଉପମାଟା ହେଇଗଲେ ବସେଇବ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଉପମା କ'ଣ ଭାଜିଲ ନା କ'ଣ? ଭାଜିଲି ତାପରେ ତାକୁ ତେଲ ପକେଇକି ପିଆଜ ଆଉ ବିନ୍ସ ଭାଜିଲି। ଆଚ୍ଛା, ବିନ୍ସ ଭାଜିବ। ତେଲଟା କାଢ଼ିଦିଅ। ଏଇ ସେ ମୋତେ କହିଲେଣି ତେଲ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ। ସୁଜି ପାଇଁ ଅଏଲ୍ ପକେଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋରିଷ ପକେଇଲେ। ସୋରିଷ ପକେଇଲେ ଟିକେ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ସୋରିଷ ପକେଇଲେ କ'ଣ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ? ଆମେ ତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇବି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଉନ। ଥାଉ 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 ପକାଉନି। ଏଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଖାଇଦେବା। ଆଗ ବିନ୍ସଟାକୁ ପକେଇଦେବା ଟିକେ ସିଝିବ ନା। ହଁ, ବୋଧେ ଉପମା ପଡ଼ିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ପକେଇ ପକେଇ ଘାଣ୍ଟିବ ନା କ'ଣ? ବିଣ୍ଡା ବିଣ୍ଡା ହବନି। ରେଡ଼ି ଟୁ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଗଲା। କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ବଡ଼ ବଡ଼ କ'ଣ ଭଲ ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ତେଲ ତେଲର ବାହାର କରିକି ସେ ଆଳୁଟା ପାଚିଗଲା ନା ଆଉ ତରକାରୀ ପୁରା ସିଝିଗଲେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦେଖିକି ପକାଅ। ଗୁଜୁରାତି ଟିକେ ପକେଇଦେବା ଆଉ ଟିକେ ଏଇଟା ଡାଲଚିନି ନା ଗୁଜୁରାତି ହଁ, ଡାଲଚିନି ଡାଲଚିନି ଆଉ ଟିକେ ଗୁଜୁରାତି ପକେଇଦେବା। ଗୁଜୁରାତି। ଟିକେ ଟିକେ ଚିକେନ ମସଲା।
ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିନି, ସରିବା ପାଖାପାଖି ଆଉ ହବ, ଲାଗିବ ଆହୁରି ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଆଉ କେତେ ଏ ନମକ टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। देखु पोटल आलू धनिया पत्र सब मिक्स करके पकईदे मामा ता भितर बर्तमान ताकू घाटिकी ताकू सारखार करेंगे क्या धनिया पेपर बाहर बर्तमान आम तरकारी पूरा रेडी हो गला है, फुटीगले बाहर करदबा। तो केते जल्दी सैले मुझे ऑफिस पूरा टेंशन लगे घर भितर। तो मामा देखी पारे से भी टेंशन है रोसई कर रागी गले कौन कौन है कौन आजा कौन सी कर मुझे साहाଯ୍य करा कौन खराब हाँ से कहते रोसई सी करेंगे एकला मुझे मुझे शिखी टे मत शिक्षा दौना हाँ देखुना बही रागी बर्तमान चलती सब रोसई सरीनी एपर्यंत भात मत कहले गैसटा बढ़ापी तो मुझे बढ़ईदेली। एबे टिके जीवा ब्रश करदबा, ब्रश करके आसिक ब्रेकफास्ट करवा। चावलटा मुझे जो बहुत समय लेट हो घरे टे सुधा शुणुची तो देखिपे मामा से एक्चुअली रागी जाइंट मो उपर भात बहुत टाण रोचे कारण चावल टे मोटा रोचे चावलटा तो टे बहुत टाइम हो जल्दी जल्दी चाहूँगी घर बाहर पलाए ना सी मत बहुत बकिले भाई से बेकार भूल कली चावल आनिकी माने बहुत मोटा मोटा तो से मोर आखिरी सरू चावल भल जल्दी हुए तो ये आसिक घंटे घंटे 1.5 घंटा लगुच ना घंटे 1.5 घंटा लगुच पाखापाखि चावल। हाँ आउ भूल भी चावल आनबी आपण मैंने दयाक मोटा मोटा चावल आणुनि सदा सरू ढिली चावल आणतु भल जल्दी हम आपंकर कारण घरणी मैंने फायर हेल्ले आपको छाड़े कि भी भूल मोटा चावल आणुनि समस्ते सरू चावल जल्दी जल्दी जब से रोसे हौ सरीज आज आडजस्ट कर यही चावलटा आडजस्ट कर सर बर्तमान आमर उपमा आ पोटल तरकारी खाऊँ मामा तांकर बसिकी चाहा को पिउचंती चाहा पिया से जहाँ होचंती प्रभु चाहा हला तांको जीवन मस्त तो आपण भी कहतु झोल देखिए तार केमती टेस्ट हो तो देखा आम नेक्स्ट वीडियो रे। तो बर्तमान रोची जय जगन्नाथ।